दर्शक बंधु आपण माने छुई आलू बेसर बनाउथबे थरे किंतु एई नुआ प्रकारर मसला दे नुआ उपाय रे बनांतु। एई तरकारी एते स्वादिया लागिबो जे घर लोक थरे खाइले छुई सरीबा पर्यंत एमिति बनेबा पई जिद करिवे। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। छुईर ए स्वादिया तरकारी बनेबा पई एठी मुनेछि दुईटी बड़ साइज रो कसी छुई। बेसी पाकल छुई नेबे नहीं, खाइबा पई भल लागिबो नहीं। प्रथमे मझिरे अल्प काटिबा, तापरे दुई पट साइड रु जेमिति मु चोपा बाहर करनेली ठीक सेमिति बाहर करनेबे। छुई को बेसी बड़ काटिबे नहीं, खाइबा समय रे असुविधा हेबो। छुई रे अल्प अल्प चोपा रहिले तरकारी रे बहुत बढ़िया बास्ना आसे। जदि आपण माने पसंद करनथुबे एमिति बाहर करने परिबे। मु किंतु सजेस्ट करिबी छुई रे अल्प अल्प चोपा रखंतु। छुई काटी सारिबा परे पानी रे रखिबा, छुई राया लागिबो नाही। एतिकी छुई पई एठी मु नेछि गोटे बड़ साइज रो आलू छुई आपण आपनक हिसाब रे कम बेसी करि नै परिबे। आलू को लंबा काटिबा, छुई सहित देखिबा पई भल लागिबो, किंतु टिके मोटा काटिबा काहेकि ना बे नुआ आलू मिलुछि, नहले तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जिवो। आलू काटी सारिबा परे पानी रे रखिबा, आलू कला पड़िबो नहीं। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ई गरम करी आधा चामच तेल गरम करिबा। सरिष तेल रे ए तरकारी बनेइले खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिबो। आपण माने केउ तेल पसंद करंती निश्चय मते कमेंट्स करी जणाइबे। तेल गरम हो जिबा परे अल्प कला जीरा देबा। कला जीरा देले छुई आलू तरकारी रे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। जदि थिबो देबे, नथिले साधा जीरा देई परिबे। जीरा फुटी जिबा परे काटी रखिथिबा छुई आलू को देबा। एबे छुई आलू को देखि स्वाद अनुसार लुण देबा, अल्प हळदी गुंड देबा। मसला रे भी अल्प हळदी गुंड आमे देबा। एबे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी छुई आउ आलू को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत भाजिबा। अल्प भाजी देले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो, किंतु बेसी समय भाजिबे नहीं, नहले छुई राया लागिबो। ता छडा छुई रो विटामिन्स भी नष्ट हो जिवो। 2-3 मिनिट परे एठी देखंतु छुई आउ आलू हल्का भाजी गलानी। एबे छुई आलू को सिझिबा पई पाखापाखी 2 ग्लास गरम पानी देबा। गरम पानी देले पानी बहुत जल्दी फुटी जिवो। आपण चाहिले नॉर्मल पानी भी दे परिबे। एबे आमे गैस रो फ्लेम हाई रखी कवर करिबा। पानी बहुत जल्दी फुटी जिवो। पानी थरे फुटी आसिले आमे मीडियम हाई फ्लेम रे 5 रु 7 मिनिट पर्यंत छुई आलू को कवर करी सिझेबा, जहा द्वारा छुई आलू बहुत जल्दी सिझि जिवो। 6-7 मिनिट परे एठी देखंतु जतिके आमे पानी देथिले पानी टिके कमी जाइछि। चलंतु छुई और आलू को चेक करिबा। देखंतु आलू भल भाबरे सिझि जाइछि, छुई भी भल भाबरे सिझि जाइछि। हमकु तरकारी रे जतिकी पानी दरकार पानी भी सठिक मापरे अछि। एई तरकारी को आज हम टिके झोल करिबा। एबे छुई आलू सिझा को बाहर करि आनिबा। चलंतु तरकारी पई स्पेशल मसला बनेबा। छोटो पैन रे आधा चामच रु भी कम तेल गरम करिबा। अल्प तेल देबे। तेल गरम हो जिबा परे गोटे बड़ चामच चिना बादाम देबा। एतिकी छुई आलू पई केवल गोटे बड़ चामच चिना बादाम देबे, जमा अधिक देबे नहीं। गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी चिना बादाम को 1 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा, बेसी पोड़िबे नहीं। तापरे आधा इंच रो अदा, एठी मु 5टी बड़ साइज रो रसुण देइछि। आपण छोट रसुण दउथले 8-10टी रसुण देबे। तापरे लो फ्लेम रे अदा रसुण को समिति 1 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। तापरे गोटे छोट चामच कंचा धनिया देबा, आधा छोट चामच कंचा जीरा। तापरे 30 रु 40 सेकंड पर्यंत जीरा धनिया को लो फ्लेम रे भाजिबा। सबु मसला गुडी को लो फ्लेम रे हल्का भाजिबा, बेसी पोड़िबे नहीं। बेसी पोड़ी देले तरकारी रो टेस्ट खराब हो जिवो। जीरा धनिया हल्का भाजी जिबा परे अल्प किछि धनिया पत्र नाड़ देबा। धनिया पत्र नाड़ देबा परे आउ बेसी समय भाजिबा नहीं, केवल आमे गळै नेबा। एबे हमर मसला रेडी हो गला। बाहर को आनी मसला को पूरा ठंडा हेबा पई छाड़िबा। सेई भितरे चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। छुई आलू सिझेइथिबा कढ़ई को गरम करिबा। तापरे 2 चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे आधा चामच कला जीरा, आधा चामच जीरा देबा। 2 प्रकारर जीरा मिसेइकी देबे, बहुत बढ़िया बासना आसीबो। गोटे तेजपत्र देबा। जीरा फुटी जिबा परे गोटे मीडियम साइज रो पियाज, गोटे कंचा लंका देबा। कंचा लंका मझिरु चिरा लगेइ देबे, तेल रे फाटिबो नहीं। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी पियाज को हल्का लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। सेई भितरे मसला ठंडा हो जिबा परे आमे ग्राइंडर जार रे देबा। आपण चाहिले एतिकी मसला रे एई तरकारी को बनै परिबे।
କିନ୍ତୁ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେବା। ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ এই ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପିଆଜ ବି ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇଥିଲେ, ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତେଲ ପିଆଜ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭାଜିଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସେ। ତା ଛଡ଼ା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ବି ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ତେଲରେ ଜମା ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବାଟି ନେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗିନା ଧୋଇ 1-2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ମସଲାରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝାଇବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଲୁଣ ଦେବେ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝାଇ ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଚାଖି ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ କଷିବା। এই ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ମସଲା ଉପରକୁ ଛିଟିକି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଦେଲେ ଝୋଳ ବହଳିଆ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ବାଟି ନେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି। ମସଲାର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଦେବା। ସିଝା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଦେବା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ତରକାରୀ ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ତଳ ଉପର କରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଶେଷରେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ବେଶ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଗରମ ମସଲା ଦେବା ପରେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ତାହେଲେ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଦେଇ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।